Kain tayo guys. Ayun. Wow! Baliwag! Last day na ni Mami Lowy, Tita Lowy. Last day, last night. Last night! Vlog! Hi! Yes! Last night na ni Tita Lowy, guys. Vlog, vlog! Welcome to my vlog! Kanin. Hi guys, nandito tayo sa bahay ni Lola. Baso. Oh, picturean. Picturean, picturean. Live. Yan. So, ayan, meron pang kape. Last day na po ni Tita Lowy guys dito sa Pilipinas. Ano pa ari babaon ni Tita Lowy? Ayan, babaon ni Tita Lowy pala ari. Kape? Kape. Babaon. Pizza. Yan, babaonan din po yan? Hindi. Hi guys! So, nandito kami sa Lola. Last day, last night. Last night na ng Tita Joanne. Kaya ayun. Joanne? Ay, Tita Lowy. Tita Lowy. Tita Lowy. Last night na po. Tita Lowy. Kaya, ayun. Kumakain na kami din eh. Ayun. Alis na. Ating viewers ng baka. Ito, ating viewers. Yung yes. Share mo na. Oo, nakatay na. Lebe! Kayo muna, di sa ka. Wala. Ay, ganyan pagkain. Ay, di na. Yan, naka-video din. Bintini kompleto. Gumilo ka naman, kuya. 1, 2. Masarap yun. Yun yung block. 2, 3. Makikita na ang Kain na. Kain na! Labo ng kamera ko. Ha? Iiyak na naman ang lola. Iiyak na naman po ang lola. Maraming salamat sa inyo. Yan, sarap. Pizza. Ito masarap na pizza, oh. Ah, iba-ibang kulay pala. Tawagin mo tayo, hindi sabihin mo nga na rin. Vlog to, vlog, Mare. Cheers, Mare, cheers. Cheers. Beses eh. Greenwich pala, Greenwich kaya naman pala malasa. Laway chan mo na, laway chan. Laway chan. Laway chan mo na. Ah, Hulog pa. Sanya, sarap. Lasagna.
sa pagkalasan. Ito ay mushroom. Parang siyang may mushroom. Ay. Ito lasag. At ito? Oo. Ay, parehas lang yan. Parehas lang. Ito may iba. Sarap. Cheese. Cheesy. Ayun, ito. Ito kainin natin. Ito sayang. Try natin to guys. Tikim lang natin. Pang masarap. Baka matyan tayo. Sarap.